Good evening everyone. This is Sagarika Das. Welcome to another session. मु तुमको अव्यय पार्ट 1 पढ़ाई सारी हमर 10 पर्यंत तो आज हम आरंभ करबा 11 रो देखो अव्यय नेक्स्ट पार्ट है हमर कोन विकल्प अर्थक अव्यय मु जेमति कहि सारी अव्यय हमर 21 प्रकार देखो गुड इवनिंग एवरीवन दिस इज सागरिका दास वेलकम टू अनदर सेशन आज रो सेशन में मु तुम पई अव्यय रो आ गुटे जो हाफ पार्ट था ताको नै के आछि 11 नंबर रो 10 पर्यंत मु आ गुटे वीडियो रे पढाई सारी देखो एठी आसला हमर विकल्प अर्थक अव्यय देखो जहा द्वारा विकल्प अर्थ प्रकाश पाए माने ए बा सी तो से टाइप रो तो ताहा को कोन कहंती विकल्प अर्थक अव्यय बोली कहा जाय जथा बा अबा किंबा अथवा नतुबा नचेत नहिले देखो देवानंद बा शिवानंद कही हेले आसीबो हैला देखो तुमे अबा तपन मो पई पदे कहि थान तो हेले विकल्प माने एठी ये नहले सी ता जागा रे आउ जणे चलो सेमति विभक्ति सूचक अव्यय देखो विभक्ति सूचक अव्यय कोन विभक्ति रो सूचना देउथिबा अव्यय पद गुडी को विभक्ति सूचक अव्यय बोली कहंती जथा माने गुडी को उ मानंकु रे द्वारा रु ठारू इत्यादि देखो एगुडा कोन हमर आसीबो विभक्ति सूचक माने हम जेमति पढी जे तुमको कार करी भी पढिला बेले कहि दै जे जो विभक्तिर शब्द सबु जेमति कि प्रथम रे हमर टी टीए गुडिए गुडा को द्वितीय रे कुंकु मानंकु तृतीय रे रे द्वारा देई चतुर्थ रे सेमति कुंकु मानंकु पंचमी रे रु ठु ठारू षष्ठी रे रंकर मानंकर सप्तमी रे ठारे मानंक ठारे तो एगुडा को हमर कोन हे जिवो कोन विभक्ति हे जिवो तो एई जो शब्द गुडा को तुम कहिली एई गुडा को जो वाक्य रे लागिथिबो ताको हमें कोन कहिबा विभक्ति सूचक अव्यय बोली कहिबा जेमिति कृषक माने एठी मानेटा हमर कोन हे गेला विभक्ति सूचक पद हे गेला तुमकु एठी जो कुटा हमर विभक्ति सूचक पद हमर हे गेला तो जोठी एई शब्द गुडा को लागिथिबो ताको हमें कोन कहिबा विभक्ति सूचक अव्यय बोली हमें कहिबा नेक्स्ट आसी गला हमर कोन परिमाण सूचक अव्यय देखो जे अव्यय परिमाण प्रकाश करे ताहाकू परिमाण सूचक अव्यय कहा जाय एते जेते तेते सेते एतिकी जेतिकी सेतिकी माने गोटे अमाउंट सूचक हम किंतु परफेक्टली केते कहि पार नथिबा तुछा को एते मुदी नाही गोड़ कचाडू केते ए जो एतेटा हमर कोन हे गला परिमाण सूचक अव्यय हे गला जेतिकी पाइलो ना जेतिकी सेतिकी एगुडा हमर कोन हे गला कोन परिमाण सूचक अव्यय हे जिवो जेतिकी आ सेतिकी सेमिति सम्मति सूचक अव्यय कोन जे अव्यय द्वारा सम्मति बा स्वीकृति सूचित हुए ताहाको सम्मति सूचक अव्यय कहंती जथा हां आज्ञा माने सम्मति सूचक हो आज्ञा हां अवश्य निश्चय एडा सब हमर कोन हे जिवो सम्मति सूचक अव्यय हे जिवो जेमके गोपाल एठिके आसो आज्ञा जाउची घर को सुंदर सीना सीमा घर में थिले तो एगुडा का हमर कोन हे जिवो सम्मति सूचक अव्यय हे जिवो नेक्स्ट आसी गला हमर कोन प्रश्न सूचक अव्यय देखो कहा को किछि पचारिबा ओ प्रश्न करिबा समय रे व्यवहृत हेउथिबा अव्यय को प्रश्न सूचक अव्यय बोली कहंती जथा कि एरा पूरा आराम से जाना पड़िबो क्वेश्चन मार्क लागिथिबो कि अण परा एडा सब हमर लागिथिबो कि अण तो टिकी परा किया किंपाई हैला एई तको शब्द हमर होची कोन प्रश्न सूचक अव्यय जेमिति कि तुमे दूरदर्शन रो महाभारत देखि जाओ कि तू परा पुरी जीवु देखो कि ओना त मारा से जानि जीवो किंतु जो तो टिकी परा एडा सब मन रखिबो हैला नेक्स्ट आसीला क्रमबोधक अव्यय देखो जे अव्यय द्वारा कार्य रो क्रम बुझा जाय ताहा को क्रमबोधक अव्यय बोली कहा जाय जेमिति क्रमे क्रमे धीरे धीरे आस्ते आस्ते मंद मंद माने जो क्रमटा तार बुझौथिबो तो सूर्य क्रमे क्रमे भालेरी रे उदय होंती क्रमे क्रमे धीरेन्द्र धीरे धीरे आसुची हमर धीरे धीरे एडा सब हमर कोन हे जिवो क्रमबोधक अव्यय हे जिवो शब्दानुकारी अव्यय बिना शब्द बा ध्वनि को अनुकरण करथिबा अव्यय को शब्दानुकारी अव्यय बोली कहा जाय जेमति कि साउंड सब हमर धड़ धड़ फड़ फड़ मड़ मड़ चड़ चड़ एडा सब हमर कोन शब्दानुकारी कें कें पे पे भे भे ठन ठन टन टन फट फट कट कट माने साउंड गुडा को देखो क्रमबोधक शब्दानुकारी भीतर कोन कंफ्यूज होबनी क्रमबोधक धीरे धीरे क्रमे क्रमे क्रमबोधता को सूचित करथबो किंतु शब्दानुकारी कोन हमर साउंड सब तको साउंड होची गछटा मड़मड़ करी भांगी गला गाड़ीटा फटफट शब्द करी चाली गला अलंकारिक अव्यय सेमति कोन देखो वाक्यर सौंदर्य देखो अलंकारिक अव्यय कोन माने वाक्यटा को सुंदर लागिबा हम सुनिले
ବାକ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଅବ୍ୟୟକୁ ଆଳଙ୍କାରିକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଥା ତ, ଆଚ୍ଛା, ଯେ, ଟି, ମ, ପରା। ଭାରି ବଢିଆ କଥା କହୁଛ ତଟା ମାନେ କଣ କହିଲା ବାକ୍ୟଟାକୁ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର କରିଦେଲା। ସେମିତି ଗଲାନି ତ କଲା କଥାର ସଂଗାତ, ସେମିତି ଆଚ୍ଛା କଣ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା କହୁଛ ତ ଏମିତି ସବୁ କଣ ବାକ୍ୟକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଆମର ଲାଗେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କହନ୍ତି ଆଳଙ୍କାରିକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଦେଖ ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ କଣ, ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ସାମରେ ବହୁତ ଏଇଥିରୁ ହିଁ ପଚାରେ ଅବ୍ୟୟରୁ। ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଯୋଗେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ସହିତ ଅବ୍ୟୟ ପଦର ଅନ୍ୱୟ ବା ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ତାକୁ ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କହନ୍ତି। କଣ କହିଲେ ଆମେ, ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଯୋଗେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆଉ କଣ କହନ୍ତି ପରସର୍ଗାତ୍ମକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ଏକ୍ସାମ ରେ ପଚାରିଦେବ ପରସର୍ଗାତ୍ମକ ଅବ୍ୟୟ କଣ, ତମେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯିବ ଯେ ସେଟା କଣ ବୋଲି। ତ ଏଟା କଣ କଣ ଆସେ, ବିନା, ପ୍ରତି, ସହ, ଅପେକ୍ଷା, ସହିତ, ନିମିତ୍ତ, ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଛଡା, ତୁଲ୍ୟ, ପରି। ଏଇ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଥିଲେ ଆମର କଣ ହେଇଯିବ ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ ଆମର ହେଇଯିବ। ଚାଲ ସେମିତି କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିଦେବା। ତୁମ ବିନା ମୋର ନାହିଁ ଗତି, ତୁମ ପ୍ରତି ମୋର ରହୁ ଭକ୍ତି। এই যে বিনা ଆଉ ପ୍ରତି, ବ୍ୟକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଦେଶ ବଡ଼, এই যে ଅପେକ୍ଷା ଇଏ ଆମର କଣ ହେଇଯିବ ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ ଆମର ପଦ ବିକାରୀ ଆଉଥରେ ଏଠି କରିଦଉଛି ପଦ ବିକାରୀ ବା ନିରର୍ଥକ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଆସିଗଲା କଣ ପଦ ବିକାରୀ ବା ନିରର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। ଦେଖ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ବିକୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ମୂଳ ପଦ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସେହି ପଦର ଅର୍ଥରେ ନୂତନତା ଦିଏ, ମାନେ କଣ ବିକୃତ ହେଇଥିବ। ଦେଖ କଣ ମନେକର ମୁଁ କହିବି ପିଲା ଝିଲା, ପିଲାର ମିନିଂ ଅଛି ଝିଲା ମାନେ କଣ, ଚାକିରି ବାକିରି, ଚାକିରିର ମିନିଂ ଅଛି ବାକିରି ମାନେ କଣ, କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ସେଟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ତ ସେମିତି ସେହି ପଦର ଅର୍ଥରେ ନୂତନତା ଦିଏ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦ ଭାବରେ ଅର୍ଥହୀନ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ପଦ ବିକାରୀ ବା ନିରର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଥା ଝିଲା, ବାକିରି, ଷାଠ, ହାକରା, ମାନେ ଆକୁ କଣ ପିଲା ଝିଲା, ଚାକିରି ବାକିରି, ପାଠ ଷାଠ, ଡାକରା ହାକରା, ଏଗୁଡା ସବୁ ଆମର କଣ ହେଇଯିବ ନିରର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ବା ପଦ ବିକାରୀ ଅବ୍ୟୟ ଆମର ହେଇଯିବ। ଏଠି କଣ ହବ ଗୋଟେ କଣ ସାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ନିରର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଏଥିରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବ। ଏବେ ଆସିଲା ଆମର ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍। ମୁଁ ତମକୁ ଯେମିତି କହିଥିଲି 21ଟା ଆମର ଅଛି କଣ ଅବ୍ୟୟ ଅଛି। ତ ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଆସିଲା ଆମର କଣ ଉପସର୍ଗାତ୍ମକ ଅବ୍ୟୟ। ଉପସର୍ଗାତ୍ମକ ଅବ୍ୟୟ କଣ, ଆମର ଯୋଉ 20ଟା ଉପସର୍ଗ ଅଛି ସେଇଟା ଯୋଉଥିରେ ଲାଗିକି ଅବ୍ୟୟ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଥିବ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଉପସର୍ଗାତ୍ମକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କହିବା। ଯେମିତି ପ୍ର, ପରା, ଅପ, ସଂ, ନି, ଅଧି, ସୁ, ନିର୍, ଉତ୍, ପରି, ପ୍ରତି, ଅବ, ଅନୁ, ଦୂର, ବି, ଅତି, ଅଭି, ଉପ, ଆ। এই 20টা শব্দকে আমরা কোন কুହାଯାଏ উপসর্গ বুলি কুହାଯାଏ। এই শব্দ ସବୁ ଲାଗିକି ଯଦି ଅବ୍ୟୟ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଆକୁ କଣ କହିବା ଉପସର୍ଗାତ୍ମକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କହିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏତିକିରେ ଆମର ଅବ୍ୟୟ ପଦଟା ସରିଲା। ଏବେ ମୁଁ ତମର ଓଡ଼ିଆର ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ସାରି ସାରିଲେଣି। ଯେମିତିକି ଆମର ବିଶେଷ୍ୟ ହେଇଗଲା, ସର୍ବନାମ ହେଇଗଲା, ବିଶେଷଣ ହେଇଗଲା, କ୍ରିୟା ହେଇଗଲା, ଅବ୍ୟୟ ହେଇଗଲା, କାରକ ହେଇଗଲା, ସମାସ ହେଇଗଲା। ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାର୍ଟ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆର ସାରି ଦେଇଛି। ନେକ୍ସଟ କିଛି ଦିନ ଆମେ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିକି ତାକୁ ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଏକୁ ନେଇ ଆସିବା, ମାନେ ଅଧିକା କୋର୍ସ କଭର କରିଦେବା। ତାପରେ ପୁଣି ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ ଥରେ ଓଡ଼ିଆକୁ ଆସିବି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଯେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ନେଇକି ଆସିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।